Ini hadisnya Rasulullah itu kayak nadhar. Ayyuma syabbin tazawwaja fi hadatsati sinnihi ajja syaitanuh ya wailah usima minni dinuh. Itu Baitu Zaidin, Baitun li Zaidin. Ada lagi idhofah yang mentakdirkan min. Babu sajin, pintu jati ay babun min sajin, pintu terbuat dari jati. Kenapa artinya terbuat? Karena babunya asma'ul zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalan tumurun lamma kasarat nalikane pecah apa rubaiyatuhu yaiku gigi rubaiyah Kanjeng Nabi, gigi geraham Kanjeng Nabi. Kalau rubaiyah itu bukan gigi geraham, kalau gigi geraham itu nawajid. Rubaiyah di sini. Rubaiyah itu di sini yang membentuk segi empat. Ya, ininya karena kena itu. Kalau orang kena pukul kan rubaiyah yang kena bukan nawajid. Sallallahu mungkin nambah rahmat sebab Allah Gusti Allah alaihi ingatase Kanjeng Nabi wasallam ala mungkin nambah penghormatan sebab Gusti Allah atas Kanjeng Nabi wasajjal lebam kata wasajjal lebam apa wajhuhu wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud dalam bina Uhud. Kalau ada lafaz saja itu dulu saya pernah ngobrol dengan Kiai Mamat. Kiai Mamat itu sudah meninggal almarhum. Pada waktu itu hadis yang sering dikemukakan oleh Kiai Abdullah Syifa yaitu ada ketika akad nikah itu ada ayyuma syabin tazawwaja qala syaitanu ya wailah musima minni. Kata saya ini hadis sebetulnya kurang kurang lengkap. Saya pernah matur waktu itu sama Ki Hamid. Kata Ki Hamidnya yang harus angel bapak seumpama itu misalkan ya durung tentu kone apa loh ya. Sebetulnya itu hadisnya bukan itu, tapi saya tidak menyalahkan sebab barangkali riwayat dari Mbah Kiai Akesnya ada riwayat yang beda. Kata Kiai Mamat salah itu sebetulnya bukan qala syaitanu tapi sajja syaitanu. Akhirnya kata saya bilang gimana Kang Mamat, sebenarnya sajja syaitanu saya bilang justru sampean yang salah. Yang benar riwayatnya itu bukan sajja, bukan qala yang ada itu, tapi ajja pakai ain. Kalau sajja itu artinya lebam. Apa sih lebam itu bahasa Surabaya? Melemang. Tahu melemang? Kalau orang habis dipukul memar. Jadi bukan saja tapi aja menjerit. Yang dimaksud oleh saya itu hadisnya itu bukan ayyuma syabbin tazawwaja qala syaitanu. Ini hadisnya Rasulullah itu kayak nadhar. Ayyuma syabbin tazawwaja fi hadatsati sinnihi ajja syaitanuh ya wailah usima minni dinuh. Itu lengkapnya itu. Kemudian banyak dibuntut itu ya, harus beberapa dibenahi. Ada beberapa waktu itu Ki Abdullah Syifa lagi
itu ketika membaca doa, wa ma hallannahu wa ma sabbahnahu wa ma hamadnahu, itu banyak komentar dari kiai-kiai termasuk Kang Naib. Salah sebetulnya bukan wa ma hamadnahu tapi wa ma hamidnahu, karena kalau yahmadu hamdun itu hamida yahmadu, bukan hamada yahmadu. Wa ma hamidnahu itu sebetulnya kalau diterusin menjadi wa ma hamidnahu itu salah juga. Sebab yang dimaksud di sini bukan hamidah memuji. Kalau wa ma hamidnahu berarti yang kami telah memuji. Yang dimaksud di sini bukan memuji tetapi membaca alhamdulillah. Jadi wa ma hammadnahu, mimnya dikasih tasdid. Kemudian ke Abdullah Sufa mungkin kedengaran dari Kiai bagai atasnya wa ma hammadnahu padahal tasdid itu. Wa ma hammadnahu sabbahna tasbih, hammadna tahmid, baca alhamdulillah. Makanya kalau kalau at-tasbih as-sabbaha itu at-talabbus, bitasbih baca subhanallah. Kemudian tahmid itu adalah at-talabbus bilhamdi, baca alhamdulillah. Jadi wa ma hamadnahu ya salah, wa ma hamidnahu ya salah juga. Yang benar apa? Wa ma hammadnahu. Ya. Itu. Saya juga dulu pernah bilang sama beberapa kiai, kalau doa, kalau saya kan orangnya titip, kupingnya kayak laboratorium, jadi kalau kalian salah saya tahu, kuping saya langsung bereaksi. Jadi seperti Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu min ayatil Qur'anil Karim. Ini orang biasanya bacanya pakai min semua, fida'an lahum minan nar, najatan lahum minan nar, ya kan? Salamatan lahum minan najatan lahum minan nar, bara'atan lahum minan nar, hijaban lahum minan nar, wa sitran lahum minan nar. Saya pernah memikirkan itu salah sebetulnya. Dan saya pernah ngobrol sama guru saya, Kiai Nasir. Kata Kiai Nasir, iya salah. Saya juga udah bilang sama orang, dah salah. Kan sebenarnya begini yang mana sih kira-kira? Lah iya itu benar juga. Ya Allah, jadikanlah ganjaran pahala yang telah saya baca dari ayat Al-Quran tasbihan tadi itu fida'an, tebusan bagi mereka dari api neraka, keselamatan dari api neraka, hijab tutup-tutup dari api neraka. Makan bensu. Padahal kalau kita buka kitabnya Imam Ibnu Hisham pada Buhul Nabi itu dari, kalau min asma'il ma'ani dengan min asma'id dawat itu beda. Kalau min itu ada asma'ul ma'ani, nama-nama isim yang maknawi, tidak ada zatnya. Contohnya salamatan, keselamatan ada zatnya enggak? Najatan, keselamatan. Baro'atan, pembebasan ada zatnya tidak? Tidak ada. Maka min baro'atan lahu minan nar, najatan lahu minan nar. Tapi yang jadi masalah di sini ada hijab. Hijab itu min asma'id lawat. Hijab ada zatnya enggak? Ini kalau diartikan hijaban lahu minan nar bahaya. Kalian buka kitabul idhofah di Alfiyah itu. Kitabul idhofah itu. Baitu Zaidin, baitun li Zaidin adalah idhofah yang makna takdirkan min.
babu sajin, pintu jati ay babun min sajin, pintu terbuat dari jati. Kenapa artinya terbuat? Karena babunya asmaul zaman. Thawbu khuzin, baju sutra. Thawbun, baju ada zatnya enggak? Baju sutra, takdirnya thawbun min khuzin, baju terbuat dari sutra. Maka kalau asmaul dzat artinya terbuat dari. Jadi kalau hijaban lahu minan nar, itu bukan hijab dari api neraka, tapi hijab yang terbuat dari api neraka, karena hijabnya min asmaul dzat. Ya Allah, mudah-mudahan doa yang telah saya baca dan kami baca ini dijadikan hijab yang terbuat dari api neraka. Kira-kira orang tuanya senang apa sedih? Senang apa sedih? Enak apa kebakar? Nah, itu. Jadi makanya ambil mujawazah saja. Amin. Hijabah Allah. Kecuali kalau sitron. Kalau sitrun min, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sitrun itu adalah sungguh masdar isim tapi bermakna kalimat fi'il, nutupi, sitrul aurat, nutupi aurat. Tapi kalau saya dengan Kiai Nasir itu bacanya bukan sitrun tapi satron lahum. Satron artinya tutup-tutup, satron lahum aminna, tutup-tutup. Itu satron sama dengan hijab, karena jatuh setelah hijab. Hijaban lahum aminnar wa satron lahum aminnar. Satron, tutup-tutup, sebab jatuh setelah hijab. Ya kan? Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi kaifa yaflahu, kaifa halaka yang apa yaflahu bagja sapa qaum khadabu kang memarakan sapa kaum wajah nabihim in wajah nabi qaum bidami kelawan getih. Laisa opo nazat teluk tumurun apa laisa lafad laisa orana iku laka kadua sira opo minal amri saking perkara apa sayun suwiji-wiji. Balil amru balik utai perkara kulillahi kabeh Gusti Allah fasbir maka sabar sira Muhammad. Au bimakna ila au yatuba atau taubat sapa alaihim ing atase. Au yatuba atau menerima taubat sapa Gusti Allah alaihim ing atase wong kabeh bil islami kelawan Islam. Au utawi au iku bimakna ila kelawan makna ila. Ai ila ayyatuba tu maka nyata nerima taubat sapa Gusti Allah alaihim ing atase si wong kabeh bil islami kelawan Islam. Kalau taba itu kalau ila berarti artinya taubat. Tubtu ila Allah. Sebab artinya yarji'u raja'tu ila Allah. Taba ila Allah berarti taubat. Kalau ala menerima taubat artinya. Ya. Sebab tabati nggak ada wazannya. Ittaba ku ifta'ala, ittaba tuh nggak ada. Ittaba yatta'iyat, ittaba ifta'ala yafta'ilu, ittaba yatta'iyat itu nggak ada itu. Maka dari itu makanya ala taba alaihim ay taba nerima tobat. Ya. Jadi kalau ala artinya terima, kalau ila artinya tobat. Tubtu ilallah. Ya. Tubtu ilallah, saya tobat kepada Allah, berarti saya yang salah. Tapi kalau tubtu ala Zaidin, saya terima tobat pada saya. Jadi yang punya salah saya itu punya salah. Bil islami kelawan Islam au yu'adzibahum atau nyiksa sapa Gusti Allahum ing alladzina ing wong akeh ku fa innahum maqasna si wong akeh ku zalimun wa kang zalim kabeh bil kufri kelawan sebab kufur. Walillahi lan iku kadhe Gusti Allah ma utai barang fis samawati kang ana apa mak itu dalam biro-biro langit wangalan barang fil ardi kang ana apa mak dalam bumi apa nimulkan kerajaan wa khalqan makhluk wa abidan lan hamba yaghfiru ngampuni sapa Gusti Allah liman maring wong yasya kang kersa sapa Gusti Allah iman al maghfirata ing ampunan lahu maring man atau kademan wa yu'adzibu lan nyiksa sapa Gusti Allah taala man ing wong yasya kang kersa sapa Gusti Allah ta'dzibahu ing nyiksa man. Wallahu la Gusti Allah ku ghafurun dat kang banget ngapurane li auliyahi mari pira-pira kekasih Gusti Allah rahimun
tutat kang maha asih bi ahli taati kelawan ahli ing ahli taat ing Gusti Allah taala. Ya ayyuhalladzina hewong ake amanu kabar iman sapa alladzina la taqulu ajangan nasira sapa bi riba adafan kelawan lipat-lipat mudha'afatan kan dilipatakan bi alifin kelawan alif mudha'afatan wa duniha lan tanpa alif mudha'afatan bi antazidu kelawan nyenta nambahi sapa sira kabeh fil mali ing dalem harta ing hulul ajali nalika itu mekane mangsa Watu akhirulan akhirat sapa sira kabeh aktolaban ing tuntutan wattaqulan media sira kabeh Allah Gusti Allah taala bitarkihi kelawan ninggal riba la'allakum menawa sira kabeh kutuflihuna pada bagja sapa sira kabeh aitafuzuna tegese pada sukses sapa sira kabeh wattaqulan media sira kabeh annaro ing neraka allati uiddat kang dicaisaken disiapkan apa sinar lil kafirin kabeh wong kafir kabeh antu'adzabu yang tadi disiksa ingin tadi disiksa sopo si kafirin kabeh itu biha innar bukan antu'adzabu aja ini karena kalau adzabu beda antu'adzabu ingin tadi disiksa sopo si kafirin kabeh itu antu'adzabu ingin tersiksa sapa sira kabeh wattaqu jadi ini ta'alluqnya kepada ittaqun nar allati bukan dari kafirin jadi takutlah kamu kepada neraka maksudnya takutlah kalian semua akan disiksa di dalam neraka antu'adzabu ingin tadi siksa sapa sira kabeh dia benar kalau baca kitab itu harus matanya lirak-lirik ini ke sini ke kiri atau ke depan ke bawah harus ke depan menit ke atas gitu jadi harus lincah mata dengan hatinya jadi jangan lurus kayak gini aja jadi itu lihat gitu harus ingat jadi ada siapul kalam wa ti'ulan pada na'atan sira kabeh Allah Gustawa Rasulullah Rasul la'allakum manawa sira kabeh ikut turhamuna di eman disayang sapa sira kabeh wasari'u lan pada kegancangan sira kabeh biwabin kelawan wawu wasari'u wa dunia lan tanpa wawu wasari' ila maghfiratin maring ampunan bi rabbikum saking pangeran sira kabeh wa jannatin lan kebun arduha utawi ambai jannah iku as-samawati biro-biro langit wal ardu lan bumi ay ka ardhihima tegese kaya luas samawati wal ardu lalu silat lamun disambung apa ihdahuma salah si jinasi samawati wal ardu bil ukhra lawan sajane wal ardu lan utal al ardu iku as-sa'atu amba uiddat dicawisaken apa sinar apa si jannah uiddat dicawisaken disiapaken apa maghfir lan jannah lil muttaqin kedua wong takwa jannah ya uiddat disiapaken apa jannah lil muttaqin kedua wong takwa kabeh Allah ing Gusti wa ta'ala bi amali taati kelawan amal pira-pira ketaatan kelawan nglakokaken pira-pira ketaatan wa tarkil ma'asi lan ninggal pira-pira kemaksiatan alladzina ya wong akeh mu orang muttaqin siapa alladzina wong akeh yunfiquna kan pada nafaqahum sapa alladzina kabeh fi ta'atillahi illa ta'ati Gusti wa ta'ala fi sarra'i ing dalam pira-pira waktu senang waktu ra'ilan waktu melarat waktu melarat al yusri kita waktu gampang baru usri waktu angel wal kadimin ada wong kang mekek kabeh tau mekek menahan diri menahan ngelek wal kadimin ada wong kang ngelek kabeh al ghaidha yaitu ing nyewot ing mengkel al kafina fa-nya dikasih tasydid al kafina tegesekan mekek kabeh kang nahan kabeh an imdaihi saking melulusakan saking berusaha ngegoy ma'al kudrati serta mampu melawan ya. Orang mampu melawan tapi udah ditelan aja dimaafkan ya walaupun hatinya si mongkel tapi ditahan betul kalau melawan ya bisa kalau melawan bisa kalau mukul ya bisa tapi ditahan ditelan aja wal'afina lan pira-pira kang maafaken kabeh ahli nasi saking manusia mimman saking wong zalamahum kang zalim sapa man ing sinas mimman saking wong zalamahum kang zalim sapa man ing nas
Zalamahum kang zalim sapa man adang innas zalamahum kang zalim sapa man ing al-afina gitu ya. Zalamahum kang zalim sapa man ing al-afina ay at-tarikina tegese kang ninggal-ninggal kabeh uqubatahu ing niksa man. Wallahu lan tan Gustawa ku yuhibbu demen sapa Gustawa al-muhsinina ing wong kang gawe bagus kabeh bihadil af'ali kelawan ikilah pira-pira pekerjaan ayuthibuhum tegese ganjari ngupai ganjaran sapa Gustallahum ing si alladzina ing al-muttaqin alladzina yunfiquna terus walladzina lan wong akeh idza fa'alu tekalane nglakokaken sapa alladzina fahisatan ing keblesakan damban tegese ing dosa qabihan kang qabih qabihan kang menjijikkan qabihan kang kotor kasina kaya zina aw zalamu atau zalim sapa alladzina ku anfusahum ing pira-pira awak dhewe alladzina bima kelawan barang dunahu kang sak sore si zina kal kublati kaya mencium ngecup zakaru maka pada telingan sapa alladzina kabeh Allah ing Gusti Allah ay wa'idahu tegese ing ancaman Gusti Allah fastaghfaru maka amri maka jaluk ampunan sapa wong kabeh lidzunubihim kanggo pira-pira dosane si alladzina kabeh. Waman lan utawi sapane wong iku yafiru ngampuni sapa man adzunuba ing pira-pira dosa ayla yafiru orang ana sing bisa ngampuni sapa man. Jangan sapa man. Waman yafiru dzunuba lan ora bisa ngampuni adzunuba ing pira-pira dosa sapa illallah Gusti Allah. Mannya dimakna jangan sapa. Ayla yafiru tegese ora bisa ngampuni adzunuba ing pira-pira dosa sapa illallah Gusti Allah. Walam yusirru lan orang netepi sapa alladzina ayyudimu tegas ada yudimu tegese nglanggengaken sapa alladzina ku alama ing atas barang fa'alu kang wis nglakokaken sapa alladzina ing bal aqla'u balik nyopot sapa bedol atau nyopot sapa alladzina kabeh anhu saking ma fa'alu wa hum lan utawi alladzina iku ya'lamuna pada ngerti sapa alladzina kabeh annalladzi atauhu sesungguhnya ing setuhune kang wis nakani sapa alladzina hu ing si ma'u ma fa'aluku iku maksiatun maksiat annalladzi atauhu ing setuhune kang wis nakani sapa alladzina hu ing alladzi jangan ing alladzi iku maksiatun maksiat ulaika utai mukon sa alladzina iku jazaa'uhum utawi pibalsa alladzina iku maghfiratun iku ampunan min rabbihim saking pangerane alladzina wa jannatun lan pira-pira swarga pira-pira kebon tajri kang lumaku min tahtiha saking sore jannat apa al anharu pira-pira sungai khalidina halu kang kekal kabeh fiha ing jannat halun utawi khalidina iku halun hal khalidina halu kang kekal kabeh fiha ing jannat muqaddaratun iku halun utawi khalidina iku halun hal muqaddaratun kang dikira-kirakan muqaddaratun tegese kang dikira ditakdirakan ay muqaddarina tegese wong kang ditetep-tetepaken kabeh al khuluda ing ya ing al khuluda ing kekal fiha ing jannat itu takdir daripada halnya khalidina ay muqaddarina fiha idza dakhaluha takalane terkala daripada mancing sapa alladzina kabeh ing jannat wa ni'ma ajrul amilina hadzal ajru. Nah itu kan mesti ada mubtada'nya itu. Saya itu zaman dulu itu sempat agak berselisih pendapat dengan Kang Said Akil sini. Kang Said Akil mengatakan bahwa Imam Suyuti ini enggak ada karya balaghahnya. Sepertinya tidak ahli balaghah, tidak ahli masalah itu. Saya bilang enggak. Kalau nggak ahli balaghah, nggak ahli bahasa, nggak seperti ini. Udah dalam takdir-takdirnya nggak seperti. Wa ni'manan iku sebagus-bagusnya opo ajrul amilina ganjarane pira-pira kang mengamalaken kabeh bitaati kelawan taat opo ne ganjarane hadzal ajru utawi ikilah ganjaran. Jadi ai ni'ma ajrul amilina bitaati ajron hadzal ajru. Wa nazala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.